Madira Arena Bestari. I'm Alma Klausma. I'm Mariani Putri. I'm Mikael Radhi Setiawan. I'm Baliknya Kamihianto. And I'm Daki Dinilahap. And we want to make an interview video. Let's go! Misi Kak, kakak dari jurusan statistika bukan? Iya. Aku izin untuk mewawancari kakak untuk mata kuliah bahasa Inggris, apakah diizinkan? Boleh. Oke, makasih Kak. Oke Kak, pertanyaan nomor 1. Why did you choose Brawijaya University? Aku karena UB ada di Malang, jadi biar dekat rumah aku pilih UB. Kalau aku juga kebetulan dari Jawa Timur juga, jadi dekat rumah, dan UB itu merupakan univ top 10 juga, makanya aku pilih UB. Oke, question number 2. Why did you choose Faculty of Mathematics and Natural Science? Karena di FMIPA ada jurusan yang aku pengen. Karena nyari statistiknya sih. Number 3. Why did you choose Statistics Department? Karena aku suka matematika, tapi aku nggak pengen ambil jurusan matematika, makanya aku pilih statistik. Kalau aku sendiri suka matematika dan juga suka ngolah data juga. Question number 4. After graduating, what one big thing you want to achieve using your knowledge? Kalau aku setelah aku lulus, ya aku harap ilmu yang aku punya ini bisa berguna buat sekitarku gitu. Kalau aku nggak jauh beda ya jawabannya dari Esther, yaitu semoga dari masuk statistik ini bisa berguna bagi sesama dan pengolahan datanya itu bisa sesuai dengan fakta yang ada. You guys have something you want to achieve, right? Then what concrete step you will take during your studies to achieve that goal? Kalau aku mungkin bisa belajar lebih sungguh-sungguh lagi supaya apa yang aku belajar itu bisa benar-benar aku pahami, dan supaya dapat nilai yang bagus, supaya nanti lulusnya dengan nilai yang bagus juga. Kalau aku nggak jauh beda juga, ya pastinya sungguh-sungguh dengan pelajaran ini dan nanti biar bisa lulus tepat waktu juga dan dapat nilai yang bagus. Thank you Kak, bye-bye. Thank you. Makasih Kak, kakak dari Statistika Angkatan 25 bukan? Maaf Kak, bukan. Oh ya, makasih Kak. Kakak dari Statistika Angkatan 25 bukan? Iya, betul. Kenalin Kak, aku Eunika, kakak dengan? Ruth Cynthia. Aku izin interview kakak menggunakan bahasa Inggris, apakah diizinkan? Oh, boleh pakai bahasa Indonesia aja nggak? Boleh Kak. Oh, oke. Oke. Why did you choose Universitas Brawijaya? Yang pertama aku milih Universitas Brawijaya untuk melanjutkan program studiku karena Universitas Brawijaya itu merupakan salah satu universitas top di Indonesia, dan juga aku melihat kalau alumni-alumni di Universitas Brawijaya itu banyak tersebar di berbagai perusahaan di seluruh Indonesia. Oke. Why did you choose Faculty of Mathematics and Natural Science, and what the reasons? Karena saya lebih berminat ke bidang sains daripada bidang sosial. Question number 3. Why did you choose Statistics Department? Karena menurut saya Departemen Statistika itu menawarkan prospek kerja yang bagus dan yang saya minatin, dan juga di Departemen Statistika itu kan kita belajar mengelola data ya sampai dengan mengambil kesimpulannya. Question number 4. After graduate, what's one big thing you want to achieve using your knowledge? Kalau dari aku pengen bekerja dengan suatu perusahaan atau organisasi untuk mengambil suatu kesimpulan, suatu keputusan dalam suatu organisasi itu yang lebih objektif dan berdasarkan pada suatu data. Question number 5. What concrete step will you take during your studies to reach that goal? Kalau aku pastinya membangun portofolio aku dengan mengikuti organisasi dan juga mengikuti internship yang sesuai dengan minat aku. Oke Kak, thank you so much for your time. Bye bye. Iya, sama-sama. Thank you Kak. Permisi Kak. Kakak anak Statistika 2025 bukan? Benar. Oh ya, sebelumnya nih saya dari Sanzada 2025 ada tugas bahasa Inggris buat wawancara membahas statistika. Kakak berkenan? Boleh. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Maria. Aku Zaza. Ya, sama kenal. Disclaimer ya Kak, ini Kakak boleh jawab dalam bahasa Inggris atau Indonesia, nyamannya Kakak aja. Oke. Oke. First question,
Why did you choose Brawijaya University? Because Brawijaya University has a good reputation and a good learning environment. I see. So, then why did you choose Faculty of Mathematics and Natural Science? FMIPA offers solid academic program and it really support scientific learning. Oh, that's good. And then why did you choose the Statistics department? I choose statistics because I enjoy working with data and solving real problems. For question, after you graduate from statistics, what is one big thing you want to achieve with this knowledge? Yeah, of course, to be a data analyst who process data professionally. To achieve that goal, what are the most concrete steps you will take while studying statistics? Learn statistics more and more, and then learn programming and join penelitian. Okay, that's all from me. Thank you udah mau diwawancarain. Sorry ya ganggu waktunya. Terima kasih. Hello, bro. I'm Randy from Data Science. I have one English interview assignment. Would you mind being my respondent for a quick moment? Okay. This interview is to understand your motivation being Brawijaya students. Okay. First, why you choose Brawijaya University? Because I choose the Brawijaya University in the ranking of Brawijaya University of top 10 in Indonesia. I choose first my university is Brawijaya. Okay. Next, why did you specifically choose the Faculty of Mathematics and Natural Sciences? Okay, because I choose mathematics and natural science. I like to mathematics competition. Okay. Getting more specific, why you choose statistics? Because I choose statistics. Trending. Trending is up and down. I like it. Looking ahead, after you graduate, what is one big thing you want to achieve, or one crucial problem you want to solve using your knowledge in statistics? Okay, I hope I will be a part of company in the field of farming chicken. Okay. For the last question, to achieve that significant goal, what is the most concrete step you plan to take while you are still studying statistics in the project? Only one quotas, consistent or study hard. Because you're consistent, study hard, you get to win your dream of the statistic and not difficult to your study program. Okay. Thank you so much for your insightful answer. Best of luck with your studies. Thank you. Thank you. Excuse me, sir. Would you like to have some conversation with me? Yes. I'm Una, and I'm from Data Science. How about you? I am Elias Carlos from Statistika. So I have 5 questions that I want to give to you. The first question is, why did you choose Brawijaya University as your university? Saya memilih Universitas Brawijaya sebagai universitas saya untuk menunjukkan pendidikan karena memiliki lingkungan akademik yang kuat, beragam, dan juga membantu mengembangkan diri. Okay, so the second question is, why did you choose the Faculty of Mathematics and Natural Science? Karena saya memilih FMIPA karena saya ingin cara berpikir analitis dan juga penerapan ilmiah. And the third question is, why did you choose the Statistics department? Saya memilih statistika karena saya ingin tahu bagaimana data itu menjadi pengambilan keputusan. Okay, so as the next question, after you graduate from statistics, what is one big thing that you want to achieve or one problem that you want to help solve with your knowledge? Kalau untuk tujuan saya itu, saya ingin dapat berkontribusi di kesehatan, teknologi, pendidikan, dan sumber daya untuk mengembangkan Indonesia ke depannya. Okay, so at the last question,
To achieve this goal, what are the most concrete steps you will take while studying statistik at Universitas Brawijaya? Pertama ya membangun dasar, terus mengembangkan cara berpikir analitis, terus mempelajari pemrograman, membangun soft skill, terus juga membangun komunikasi dengan kakak tingkat. Okay, thank you very much, Sir Carlos. Thank you for your attention. Good afternoon. I have an English interview assignment. What you mean being my respondent for a quick moment? I'm ready. Okay. Thank you so much. First question. Why did you choose Brawijaya University? Saya pilih Universitas Brawijaya karena yang pertama Universitas Brawijaya termasuk kampus top yang ada di Indonesia. Terus yang kedua, saya pilih Universitas Brawijaya karena lingkungannya yang dingin, karena berada di kota Malang yang terkenal dengan cuacanya yang sejuk. Why did you choose the Faculty of Mathematics and Natural Science? Saya pilih FMIPA itu karena saya memiliki ketertarikan di bidang sains atau MIPA sejak saya SMP. Why did you choose the Statistics Department? Saya pilih statistika karena saya lihat statistika ini memiliki peluang kerja yang cukup luas di masa depan nanti. After you graduate from statistics, what is one big thing you want to achieve or one problem you want to help solve using this knowledge? Mungkin setelah saya lulus dari statistika ini, saya harap saya bisa menjadi seorang data analis yang profesional dan bisa membantu banyak orang dengan ilmu saya itu. The business school question 4. What are the most concrete steps you will take while studying statistics at Universitas of Brawijaya? Mungkin langkah yang bisa saya lakukan sejak sekarang yaitu dengan belajar sungguh-sungguh dan menekuni semua yang ada di jurusan statistika ini, dan gak lupa juga untuk selalu belajar tentang soft skill baru yang mungkin saya belum bisa. Okay, thank you so much for your insightful answer. Hello. I have as an English interview assignment. What you mean being my respondent for a quick moment? First question, why did you choose Brawijaya University? Menurut saya, kenapa saya milih Universitas Brawijaya karena yang pastinya lingkungan pendidikannya yang cukup baik untuk mendukung perkembangan diri saya, baik dari lingkungan teman-teman mahasiswanya dan juga kakak tingkat dan serta alumni serta dari tenaga pendidiknya. Why did you choose the Faculty of Mathematics and Natural Science? Sebenarnya bukan spesifik ke fakultasnya untuk diri saya sendiri, karena saya lebih mengutamakan kepada program studi yang saya pilih. Why did you choose the Statistics Department? Karena menurut saya di statistik itu memiliki prospek kerja yang cukup luas, jadi saya cukup mempunyai minat juga di bidang statistika. After you graduate from statistics, what is one big thing you want to achieve or one problem you want to help solve using this knowledge? Yang pastinya saya akan mengimplementasikan ilmu yang saya miliki di bidang statistik, khususnya di bidang kesehatan nantinya. To achieve this goal, what are the most concrete steps you will take while studying statistics at Universitas of Brawijaya? Yang pastinya saya akan berusaha sebaik mungkin untuk belajar dengan sungguh-sungguh tentang ilmu yang saya tekuni sekarang, serta saya juga meningkatkan relasi dengan mengikuti kegiatan di luar lingkungan akademik. Okay, thank you. Hello, excuse me. What's your name? My name is Leah. Are you a student in Statistics Department? Yes. If you a student in Statistics Department, would you mind answering a few questions from me? Sure. What is the question? Okay, first question. Why did you choose Brawijaya University? The first thing that I think that Brawijaya University was my first plan is because beside of the rank, and maybe this is kind of funny that I like the jacket color. It's blue, and then the Malang weather. I really like cold place, so that's why. Okay.
Why did you choose the Faculty of Mathematics and Natural Science? Because I think that the faculty is associated with mathematics, which I really like counting and like mathematic things. Okay. Why did you choose the Statistics department? Because I think that statistics is very meaningful in educational and health and public service. And after you graduate from Statistics, what is one problem you want to help solve using this knowledge? Maybe using this knowledge, I want to improve my knowledge about statistics in our country, especially to help the public and the health and the education around us. And the last question, to achieve this goal, what are most concrete steps you will take while studying statistics at Brawijaya University? The first step is, maybe the most important thing is never quit to learn, and we keep expanding our knowledge about statistics, and then join groups of researchers maybe, or join organizations, so it can help us to improve our knowledge in statistics, not only statistics, but in our like soft skills and management. Okay, thank you, Lia. Good morning, I'm Takiyuddin Elhaq from Group 4. We are conducting the brief interview, less than 2 minutes, to understand the pure motivation of OB student, specifically those in the statistics department. Would you mind answering the few questions? Sure, go ahead. I'm Salma from Statistics 2021. Okay, fantastic. First, why Brawijaya University? Could you share your tenure and pure reason for choosing this university? Saya memilih UB karena lingkungannya tentu saja inklusif, kesempatan belajarnya yang luas, dan suasananya nyaman untuk kita berkembang. Okay, next. Why did you specifically opt for the Faculty of Mathematics and Natural Science? Karena menurut saya FMIPA sendiri itu menawarkan tantangan akademik yang kuat dan dosen-dosennya yang kompeten, jadi cocok untuk mengasah logika dan cara kita untuk berpikir kritis. Okay, getting more specific. Why statistics? What fan of the statistics department made you certain about your choice? Karena menurut saya sendiri, saya tertarik bagaimana data itu bisa menjadi suatu masalah yang nyata. Statistika itu juga menurut saya aplikatif dan relevan di berbagai bidang. Makanya saya yakin dengan pilihan saya. Okay, looking ahead, after you graduate, what is one big thing you want to achieve or one crucial problem you aim to help solve using your knowledge in statistics? Saya pastinya ingin membantu menghasilkan suatu keputusan yang lebih akurat dan adil berbasiskan data, terutama pada di bidang-bidang tertentu seperti sosial maupun akademik. And finally, to achieve that significant goal, what is the most concrete step you plan to take while you still studying statistics here at UB? Saya pastinya akan mengasah dan memperkuat skill pemodelan saya dan pemrograman, serta ikut aktif dalam suatu proyek maupun penelitian yang berbasiskan data. Okay, thank you so much for your insightful answer, Salma. Best of luck when you study here. That's all from us. Thank you for watching. Bye.